Hello guys, may buntag karon guys baddo guys no. Atay sa customer magpailis og sprocket set 1553 og throttle cable no. Bisa na to ning throttle cable. So mo ni siya guys no. Ugaw pa kayo. Tara na baklas na to naman guys no. Tara. Makita nyo guys. Kuha na. Naugaw na gyud kay lang kuan. Dari ang side, yung sprocket ilis na kayo. So kuaning ilisag bagong sprocket set no, og throttle cable. Taraw banik ko ninyo. Okay guys, nainluwa na nato ang kuan ni boss no. Engine sprocket area og diriya guys. So ato nang itaod ang bagong sprocket set niya. So guys, muna ni siya ang kuan guys no. Resulta, tauran og bagong sprocket 1553 with gold chain, balance na ni patag ug subida. So after ani guys kay listen nato ni bagong throttle cable guys no, tapos tarongon nato ni kuan plaster para kuan siya stock good kay forma no, tapos sa tanawon ato lang ipagawas ang setup guys no. So guys, numan nato kuan guys no, taod ang bagong sprocket ni boss no, 1553 mao na ni siya guys. Asinaw na kay motor ni boss no, yapilan po nato ni grip paint, minor lang. Tapos kuanan lang po nato yang throttle no, gibutangan nato og oil kay naughan lang. So gikuha gyapon ni boss yang kuan no, order kay for spare parts niya in kaso putlan sa dalan na reserba. So maura to guys, daghang salamat no.